Desiree Cumberbatch rovunga inut Ramiro. So na yobi. Dawson College me Elisa rovunga Montreal. Amisuni yagat sa siya hakunga. Inut Rami pirok sa songa takun na hatta o si Marka. Inum marivalloy amalo uvirakto hatta sa mamiyin. Ana ohaito. Ana samisak petsi haslok. Ananat seris maraga pasa. Tame Pariser. Sarah Narkala Amisia yagat sa siya so mata. Teko takun na rin nakpare hatta sa Marka. Nunalo iloni. Ikarut siya siting. Ilot siya sutilo. Teko alerisuka. Hanwe lo tua kami inu ichagat sa siya nga hotigibio. Inu nammini immini kamat siya suutorne suusut sa siya torne immini nallirus torne immini kamat siya langatorve asinivi kamat siya runnarave immini pisimarele yagat sa siya torne ilun na to aksong na tukko kalaso kalorsuta kisya uvanga nammini aksoro kalasi mamirama uvirakto sunlong nunalero ilone pirok sasame ilan na ko kanon anana no vangalone atata no vangalone ilan no vanga uhat siya tinolte iso iriyak nove bureau so me. Ayuin na ni toki hakti taka aksor na tukko yuvinu to ave aruin na lutin katanganak to alukko kalok raven kitsa tukko kalok raven immini takun naret seolte angili valle arso tinalti tema ilitse valle atinnerata aruin na kasorlun. Aruin na tuvinutorne virella naktualo sooma ala naktorella mullo tikiuti naktuusootsone kitsakallaatu haqtuvinutorne ohomeittukortu yuhaqtuvinuoralaarne ala nakto nuitsainatuin sooma hinuisaatseulta pirunnapur. O hausit sa hakovinu na vimiuno hano harayakhet inu siumit sano ilinneaniup ayuin na niulo. Inu si aksor na suraloang temat sa inu haken na mirama ala anak to nuit sa inu tinsurman hinuisat selta arin na istiu sur arin na istian takun na sur mirama karusit siya hori mga nunay mo.
immini haujisungugatta piyunnanittini ayuinnagatta tamannauqaqunnate. Taqa immi takunnanguatsaqama manchaami ilisaliqtunga ilunnaakkukalukkamtsiasu uvannilu ipinhannaahaqaami alianguasugu aliarimmiserin aullahattanguaqaami aliammirama aullanguahatirisuukka aliarimmiserin like hanina tamaaniiliqarangitunga ikaluqtauhattaninngituaqama taqateikkoa ikaluhattatuvini ikalusuun nakurirasuammarittaka tamaaniiliqara'ennama ikaluhattaninngituarpata teikkoa huver haleerasuammarittaka ilangillo ari lei pirunnanitsiasuting taqa aruinnang iloaqaapitsute stapillikallasautirisuuqama ayuinnani inuusermi kayussiniqanuq tukiliilinu aruinnastiorumutoaqani aqsuorna tukkuutuha liqaluaqani aruinnareahasuuqatta uhaahatihatialtiin isu'iriarnuuvin ilatillu ilunnaakutluunniin kinatuinna ikaluqumamma laamisi ikaluqumammata intuuqtirasuaqarniulti ikaluutit hanina like a person who you can trust, a person who can help. isuqqigijai ikaluqtisa isu iriarnu wahaatsiutinnuulti aqsorna tukku liqaluaqavi alianartu nuutsaintuinsuuqama aruinnas nepiru Sahattatuaqami nunalimmi suyugalannu pigiuqsasuunguhutigivati inui tema piruqnama like you grow from it, you grow in your community nunaliu iloone ilootsianguatinsune innunillu ilitsinaqsune angilinaqtu piusiriyami haujivallianaqtu sunani pikunnani haqmangata immini ilitsinaqtuusunilu nutaaquqaloorpa ila uuttuloorsimangitarniivi uuttusune like to learn a new thing ammalo yeah you grow like hanina inuttitu tamannauqaqasugianga piruqniq timikkuungittu kisiani isummassikkut piusikkulu ilukku silattuvalliani ja tema piurusu nunale iloani ilongotinaqaloorna mikijuuqaloorpa angijuuqaloorpan
siqlaapiorlorpa. Just be involved in your community. Nunavimmi hanina like uviraqtu ilangi aruinangiluassuurmata aqsoruapitoorati noqqhainarsit ilangi uuttoriatsiatuinnahattuunni makiriatsiatuinnaunnilu pirunnatoorni pirunnasearma inno ammalu nunaliu ilotsianguatinnuarni alianguatinnuarnilu arina istiurnassita inuutsita. God, I have so much junk in here.
kunan ilaw law nginabi aura sunani sukat singo hatalaw mga puhakin. Aning wa talak nga ananani kayuk an piso kaya Hano anani ri karo hatalaw. clean up pera ni kayo Ilisak mo utilaw mirat si hano isi makaya taman na aura piyakir meman. so Ulo misukan na mga po ni kakin na res hano ilong wakin na mga po. school mi kawa nga and afternoon pujo ka school tamang Ilisa ka tiging susi tamang kain na kasi. Taman na uhakin na ko. pujo ano ko Uhakin na ko. Nui talangin na matamaw na ilisa ka tigit susi sukay na mga sa. like school mi Tamaw nga titaw kain na kasi nui takatawin na mamaw na. Uhasi ilong na nga nililo ko. Apek sa utira ilaw tilo. ilin na hakawa tatamang Tema ilin niya ka tigit susi sukay na mga sunik kakin na. pinasa So nami pinasok ka hapon. Nakome? Ululimak no namitsuno panigalo. Susan ammalo Kimberly. Anana nga paniapingalo. Tukak titaka panikanut Julian mut Kimberly mullo. Paniapik anana minik pisungwa katilivinyang. Paniapiup atinga Kimberly. Anana nga ta atinga Susan. Pisuktuk tasirsutik ulu siarapiup tilogo. Ipigusugod na ito vinig, piuyo apikut pisutsutik o nga situlealigalo ang mga ami. Kimberly pirok siya takto vinig, misit tahat tasunilo. Anana nga Susan takon naoyak tilogo. Pisungwa sutik akikimik takuyog akikiakapilimmi. Kimberly takugiamik ayogay leulikto. Agkapi minullo patitasone ammalo piagapit titut uvingiusit sone. Pisugela sitsutik tukitakto. Daima takunealang megamik katimayunik umimanik. Ni paito sutik takun nauyak to alet sutik. Ni paliyak tailit sutik pisulik to umimanik pafitit si tailit sutik. Takay si kay napi gumalaktok ang malo ni rikay na kumatsutik. Nirisigiak to siyo titok sutilo. Ang malo nuni bakay napi sitsutik. Piyarir sutik takun nauyak taulekto dirigan niarapin mo. Mikiyo apin mo au pakto soni. Niritsayamik amek kuminik dirigan niamik nirikeyo. Tak silingmat Kimberly ang malo anana nga Susan anek kaminot piso si Yumini. Anek kaminot tiki kami usik tito. Kimberly alias waswang makilektok ulo siut siya hatakakay na kami anana mini. Ako niyong itok Kimberly hangoy siyo. Sin na to maliktok o mayunik ang malo aliang wabigi kay nataminik ulumi. Ananagig inihunak tumakimik ulo siut siya hatigig. Kimberly ang malo Susan sunguyumik ilagit siya makito.
Tuqusik. Tuqusiapik. Asianut aniqqataaqtuvineq tasamani aniqqalivineq ataatatsianga inuunginnatuvineq asianik aniqqataarrujitsuni panikkuminik ilagiinik qanittaqqarrujitsuni tuqusiq ilannaaxasuungunningittuq tasamanimiugutsuni taimikkuaharninginnami tuqusiapik asianik aniqqaqaleqtuvineq tappaunga nuttituviniit tuqusiapik aniqqaqalerami aninguariamik isumaleqtuvineq Situqaqumalerami ukiungutillugu. Tuqusiapik silami takuqumaleqtuvineq aniqqaminitsuni. Itsualeqtuq taalutaqsimagami takuqasuaqtuq inuhaqmangaat sila. Tuqusiapik aswila takuqasualeqtuq silami. Takuleqtuq aninguatohaqmangaat aswila takuyuq kinamik takummangaat tuqusiapik aniyuq takugami aninguatumik aninguaqataugumasiyuvineq taanna aliattumariuleqtuq situqaqtumik takukainaqami situqautiminik aitsiyuvineq Ilannaataariursunilu sitoqasiyuvineq aputirinnisamut aigumaleqtuvineq. Tappaungaaluk pigiarsutik sitoqaleqtuviniik ullulimaak aninguasutilu sila piuyummat isumainnarritsialeqtuu. Sitoqautiapingit atchiginngituuk inutsiutillu qallunaarsiutillu tamangik. Piuyuviniummat taorsiqattautinguaqattasuti allaat 15 vitsutik taimeeliyuviniik. Tuqusiapik ataatatsiaminut pulareersuni uqautiyauleqtuvineq unikkaanguarviussunilu tuqusiapik ataatatsiaminut unnisiuleqtuvineq taimikkuaminik ilannaaxalerami uqautiyautssunilu angayutsinik ilannaaxarniangillatit taimangalimaaq uqautiyauvattuvineq kinamilli ilannaaxarpik Kinavit? Butchi. Putsi kina. Kleis. Nanimiungavit? Kuchuak. Hatsini ukioqarpi? 11. So hattalau qiaura iliniangit susi. Puitjuak. So natuinanu so hatsiyunu ilau hattalau qi youth camp uttutigitlugu. Yuna diuiluani. So natuinani activities? Baseball. Amisut susi tinguatio hattalau qisi. Tekununga kuchuatuhangmo youth camp yunu ilau hattalau lagi. So nani so hatsittau hattalau qisi. Baseball. I took anything. So nami aliari yahak ni polo qi tapani aurami. Baseball. Ilinia silawat si sukat talaw kasi niyan. I took Unikakala ko na ki sungwa ka talaw mga piaura amisuli na kalatun. Nasumidatu nakome. Aggatit atorluit kisitsigutit. Tusangituit kisitsigutingitta atausirmit hulimut tikittut. Atausir. Maqquk. Pingasut. Sitamat. Tallimat. Pingasuyuktut. Sitamauyungigaktut. Sitamauyuktut. Huliungigaktut. Hulik.